आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकफ़ा बिल्लाहि अज़ीमा। हाज़रीन ग्रामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जून के किंग ऑफ द किंग बरूज, जो कि किस्मत के बादशाह रहेंगे, मुकद्दर के सिकंदर रहेंगे। कोई इनको हरा नहीं सकता। ये तरक्की ही तरक्की करते आगे चले जाएंगे। ये अकेले इस माह में जो तरक्की करेंगे वो गुज़श्ता कई सालों की तरक्की के बराबर होगा। ऐसे समझ लें कि पिछले 5 साल में अगर ये 50 किलोमीटर तरक्की का सफ़र किया है तो अकेले इस माह में ये 100 किलोमीटर कर जाएंगे। तो ये मिसाल आपके लिए काफ़ी है। तो चलते हैं सबसे पहले बुर्ज की तरफ। पहला बुर्ज जो कि इन किंग ऑफ द किंग 4 किंग ऑफ द किंग में है वो है टॉरस, सौर बुर्ज। इनके ताल्लुकात आम रहेंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना आम रहेगा। लोग इनके गर्विदा आशिक रहेंगे। इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। इनका कारोबार तरक्की करेगा। ख़ास तौर पर अगर ये अपने कारोबार को मुंतकिल करना चाहते हैं या एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करना चाहते हैं या किसी गैर मुल्क जाना चाहते हैं तो बड़े ज़बरदस्त ये जो ना इनको मौके मिल रहे हैं। ये बाहर कारोबार भी कर सकते हैं और वो लोग जो तालिब इल्म हैं वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं आसानी से जा सकते हैं। मोहब्बत में इनको कामयाबी मिलती नज़र आती है। मोहब्बत इनका साथ नज़र देती नज़र आती है और जो है ना इनकी मंगनी शादी भी जल्द होती नज़र आती है। मोहब्बत इनका साथ देगी। हाँ, अज़वाजी ज़िंदगी में मुसलसल गलत ताल्लुकात की वजह से आपके लड़ाई झगड़ा आ सकते हैं। आपके अफेयर्स बन रहे हैं, लोग आपके गर्विदा आशिक हैं तो आप भी ठरकी मिजाज होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं सौर बुर्ज वाले, तो आपके अफेयर बन रहे हैं। ये अफेयर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ज़हर कातिल हैं, इसलिए इन अफेयर से आप दूर रहना। ख़ानदानी ताल्लुकात आपके दुरुस्त होंगे। ज़मीन जायदाद के मामला दुरुस्त होंगे। आप कोई अपना घर, कोई गाड़ी, कोई बड़ा ख़र्चा करते नज़र आते हैं जिसमें जो आगे आपकी लाइफ को लग्जरी कर देगा। सर्विस के लिए भी आपके लिए अच्छा मौका है। आप में खुद एतमादी आ रही है। आपको नौकरी जॉब मिलने की उम्मीद है। सौर बुर्ज वालों के वालिदैन की सेहत ख़राब हो सकती है। ये उनकी तरफ जो है ना बहुत तवज्जो दें। इनको ख़ानदानी चैलेंज का सामना होगा। कई एक चैलेंज इनको मिलेंगे। बस इनको चाहिए कि मेहनत करें और सोच समझ कर फैसले करें। अपने गुस्से पर काबू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये कामयाब नज़र आते हैं। अगर ये गुस्से पर काबू रख लें तो फिर कामयाब है। हाँ, एक और बात भी है कि आप मकान की सीढ़ियों से गिर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग आम काटते हैं ना, तो वो आम से नीचे गिर सकते हैं। ऊंची जगह से गिरने का बहुत डर है, इसलिए वो लोग जो आम की द्रोही करते हैं यानी आम काटते हैं ऊपर से नीचे वो गिर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ रेवड़ वाले होते हैं वो जो है ना रेवड़ के लिए अपना कुल्हाड़ी से किक्कर जो है ना वो काटते हैं तो वो भी गिर सकते हैं। ये एहतियात करें क्योंकि हम देहात में रहते हैं। देहात की बात करेंगे। ये सरतान बुर्ज वाले। अगला जो किंग ऑफ द किंग में है वो है सरतान बुर्ज। सरतान बुर्ज, इसमें मर्दों की निस्बत ज़्यादा औरतें कामयाब नज़र आती हैं, बहुत लकी नज़र आती हैं, बड़ी कामयाब नज़र आती हैं। सौर बुर्ज वाले घर, ज़मीन, जायदाद इनको सब मिलता नज़र आता है। सौर में इनको नौकरी मिलती नज़र आती है। इनका कारोबार दुरुस्त नज़र आता है। सफ़र में इनको कामयाबी है। सफ़रों में ये अपना हर मकसद हासिल कर सकते हैं। सफ़र बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो ये कामयाब है। सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में इनको कामयाबी नज़र आती है। शराकत दारी का काम जो है ना ये आप इसमें गुस्सा ना करें। आप लड़ाई झगड़ा करके अपने मामलात शराकत दारी के और मियाँ की बीवी के दरमियान बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर मुकम्मल कंट्रोल करें। आपके स्टार आपको तरक्की दे रहे हैं। अगर कारोबार में तरक्की है, घर गाड़ी खरीद सकते हैं। मोहब्बत में भी आपको तरक्की है, लेकिन अफेयर आपके बन सकते हैं जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपकी अहली ज़िंदगी इन अफेयर की वजह से तबाह हो सकती है। शादीशुदा लोग जो है ना एक दूसरे पर शक ना करें। हामला ख़वातीन सरतान बुर्ज वाली बहुत एहतियात करें। आखिर में बताएंगे वो वेज़ वज़ाइफ करें। आगे चलते हैं। जो किंग ऑफ द किंग है वो है ल्यू।
اسد برج یہ بہت کامیاب نظر آتے ہیں، ان کو کام، کاروبار، ملازمت، ان کی ترقی ہی ترقی نظر آتی ہے، ان کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن ان کی آمد بہت زیادہ رہے گی۔ یہ کہ گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، زمین جائیداد کے معاملات ان کے بالکل سیدھے نظر آتے ہیں، کام کاروبار ترقی کرتا نظر آتا ہے، ان کو جاب پر جاب ملے گی اگر کسی کو جاب لے سے۔ باقی جو غیر ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، غیر ملک تعلیمی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی سفروں میں ان کو کامیابی لگتی ہے، لیکن اسد برج والے اپنا کام خراب کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی صحت کا احتیاط کریں، پانی بہت زیادہ استعمال کریں، دوسرا شدید غصہ، ہیزیٹیشن، فرسٹریشن ان کو جو ہے نا پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ بس ان کے لیے چاہیے کہ ان میں روحانیت تو بھر جائے گی، ان میں روحانیت کا جذبہ زیادہ ہوگا، اور پھر جو ہے نا اسے عجز و انکساری اور جو ہے نا ان کو کامیاب کر سکتی ہے۔ یہ دولت کے بادشاہ بن کر رہیں گے۔ جون ان کے لیے بہت اچھا ہے، بس حیثیت پر توجہ دیں۔ اگلا جو چوتھا برج ہے وہ ہے پائشس، ہاؤت برج۔ کنگ آف دا کنگ، کنگ آف دا کنگ آف جون جو ہے نا وہ پائشس ہے، آخری برج۔ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ مولوی طبیعت کے ہوتے ہیں، روحانیت پسند ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے نظر آتے ہیں، دولت ہی دولت نظر آتی ہے، ان کے مفت دولت ان کو ملنے کی امید ہے، اور ان کی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ بھی مل سکتی ہے۔ ان کا کاروبار ترقی کرے گا، لیکن حاسدین ان کے ایک ایک پل کی خبر لے رہے ہیں، وہ ان پر حسد کرتے نظر آتے ہیں، سازشیں کرتے نظر آتے ہیں، سحر جادو تک بھی کرتے نظر آتے ہیں تاکہ آپ کے کام بگڑ جائیں اور آپ پیچھے چلے جائیں۔ اس لیے حاسدین کی وجہ سے آپ کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے، آپ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، بیرونی معاہدات آپ کے ہوتے نظر آتے ہیں۔ جون میں اتنا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ اپنا مستقبل جو ہے نا سنوار سکتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ یہ جون میں اگر آپ نے محنت کی تو پچھلے 10 سالوں کی ترقی اس ایک ماہ میں کر لیں گے، اتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آپ کی محبت کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کی منگنی شادی میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہاں ان میں کچھ منفی اثرات آ رہے ہیں، بس غصہ پر کنٹرول کریں، آپ کے تمام مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ صحت کا احتیاط کریں، آپ بھی مکان پر سے، سیڑھیوں پر سے اور آم پر سے یا کسی شیشم کے درخت سے یا کسی درخت سے یا کسی پہاڑ سے، جو جہاں بھی ہیں اونچائی سے گرنے کے آپ کا ڈر ہے، اس لیے آپ جو ہے نا اونچائی سے گر کر زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے برج اب جو ہے نا آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا صدقہ کر لیں۔ جمعہ والے دن یا غنی، جمعہ والے دن یا نورو پڑھیں 256 بار، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، اور جمعرات والے دن یا رزاق کو 308 بار۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترقی کی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ یہ وہ دن ہے جو آپ کو ترقی ہی ترقی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔